তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগস। তো সবাইকে গুড মর্নিং। তো আজকে আমি আর আমার মা আমার পিসি বাড়ি যাচ্ছি। তো এখান থেকে আমি অটোটা থেমিয়ে আমি লেবে গেলাম এখানে। তো এখান থেকে আমি এই রাস্তার শেষ মাথায় আমাদের বাড়িটা। তো একটুখানি দাঁড়াও গাইস। তো এখান থেকে আমি চলে এসেছি ফ্রি হতে। তো ফ্রি হতে হতে দেখি এই বিড়ালটা একটা পাখির বাচ্চা খেয়ে এনেছে। তো তোমাদেরকে সেটাই দেখাতে নিয়ে যাব। তো তোমরা লেটস গো, ভিডিওটা দেখবে চলো। তো এখান থেকে আমি সিঁড়ি যাচ্ছি। তো একটুখানি দাঁড়াও গাইজ, বেশি দূর সিঁড়ি না, অল্প। তো এখান থেকে আমি সোজা গিয়ে গেটটা খুলে নেবো। তো এই পাশে এই ঘরটায়, তো এখান থেকে আমি সোজা গিয়ে গেটটা খুলে নেবো। তো একটুখানি দাঁড়াও গাইজ, এর জানলাটা এখনো খুলতে হবে, আগে দরজাটা দিয়ে দেই। তো এখান থেকে গাইজ দরজাটা খুলে নিলাম। তো একটুখানি দাঁড়াও, সাইজে গাইজ তোমরা দেখতে হচ্ছে এই বাঙ্কারে, দেখো বাঙ্কারে এই যে গাইজ পাখিটা আমার জন্যই মরে গিয়েছে। তো আমি এখানে ইচ্ছে করে তুলে দিচ্ছি একে। তো এখন কষ্টের বিষয় হচ্ছে কি, পাখি দুটোর মা এখন কিচিরমিচির করছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তারাও গাইস। তো গাইস ওই পাখি দুটোর মা ওই কর্নারে থাকে। তো ওই জায়গাটা আমি যেখানে জুম করেছি ওই কর্নারটা থাকে। তো এক্ষুনি একটা পাখি ওখানে ছিল, তো ওখান থেকে নড়ে গিয়েছে ও। তো আমি এখান থেকে পাখিটা দেখে শুধু দেখছি, আর আমারই কষ্ট হচ্ছে, বুঝলে। তো এখান থেকে আমি গরম হচ্ছে বলে আমি বাইরে চলে এসেছি, কারণ এই ঘরটা পুরো মানে সূর্যের আলো পুরো ডাইরেক্ট করে এদের ছাদে আসছে। তো এখান থেকে আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। তো দুপুরবেলা ফের ছাদে উঠে আমাদের এখানকার তোমাদের দৃশ্যটা দেখিয়ে দিলাম। তো এখান থেকে এখানেও মনে হয় বাসা করেছিল, মনে হচ্ছে, আমার তো মনে হচ্ছে এই বাসাটাই, বুঝলে। তো এখানে এর মা কিংবা বাবা আছে, আমি ঠিক পাখিটা বুঝতে পারছি না। তো এটা হলো এখানকার বাসা, এই যে। তো আমি এখান থেকে গিয়ে তো হ্যালো গাইজ, আমি এপাশে এসে টিউবওয়েলে পা হাত ধুয়ে নিলাম, কারণ পা হাত পায়ে নোংরা ছিল, তো ওই জন্য পা হাত ধুয়ে নিলাম। তো এখান থেকে টিউবওয়েলটা অফ করে বাড়ির দিকে যাচ্ছি, মানে নিচেই যাচ্ছি। তো একটু ওয়েট করো গাইজ। তো হ্যালো গাইজ, আমাদের ব্লগার দড়ি শেষ, আর হ্যালো গাইজ, যারা ক্যাম খেলো তাদের জন্য একটা বেস্ট কম্বিনেশন আছে, তো তোমরা দেখো। खान साहब लोग पूछ रहे हैं ट्रेलर कब आ रहा है? पार्टी से ज्यादा लोग एक्टिंग के फैंस हैं इनके, तुमको जमाना है ना। माय नेम इज खान, आई एम नॉट एन एक्टर, टिकट से कैप्शन दे दे। बिल्कुल बादशाह तो मैं भी हूँ, लेकिन बॉलीवुड का नहीं, बाउंड्रीज का। मैं आपके लिए यूजरनेम चुनने में मदद कर सकती हूँ। Here's how I created my latest floral earrings. I love to look for inspiration in nature. I start by shaping the wire, then add finishing touches. I think these turn out really cute. खान साहब लोग पूछ रहे हैं ट्रेलर कब आ रहा है? पार्टी से ज्यादा लोग एक्टिंग के फैंस हैं इनके, तुमको जमाना है ना। माय नेम इज खान, आई एम नॉट एन एक्टर, टिकट से कैप्शन दे दे। बिल्कुल बादशाह तो मैं भी हूँ, लेकिन बॉलीवुड का नहीं, बाउंड्रीज का। मैं आपके लिए यूजरनेम चुनने में मदद कर सकती हूँ। مفيش حاجة تيجي كده تهدى حبيبي كده وارجع زي زمان يا ابني اسمعني هتدلعني تاخد عيني كمان مفيش حاجة تيجي كده تهدى حبيبي كده وارجع زي زمان يا ابني اسمعني هتدلعني تاخد عيني كمان
பிளான் இல்லாம அந்த ஆசையை அப்படியே விட்டுரும். இந்த 2020 அக்ஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் இயர் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க. வருஷத்துல ஒரு நாள் மட்டுமே வர அக்ஷயத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே தங்கம் வாங்கணும் ஆசைப்படுவோம். ஆனா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பிளான் இல்லாம அந்த ஆசையை அப்படியே விட்டுரும். நீங்க அந்த கவலை நமக்கு இல்ல. ஏன்னா நம்ம தங்கம் ஜுவல்லரி 2020 அக்ஷயத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே தங்கம் வாங்கணும். அக்ஷயா கோல்ட் +27 ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஸ்கீம்ல நம்மளால 2020 ஜூன்ல இருந்து